Unsa makanis papi guys, uy. Papi? Papi anak? Unsa ka anak? Papi? Yan po si papi guys, oh. Tingnan nyo po guys, ano nangyari kay papi guys. Yan. Iwan ko po, natutulog ba yan? Or nakababa lang kanyang ulo. Yan po mga palangga. Papi? 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 ayaw makinig guys. Papi? Tananak? Tana? Papi? Ayan. Ano nangyari kaya kay papi? Nak, papi? Hilak si mama. Hilak si mama, iho ko. Papi, tananak, tana. Wala, di man gini, naunsa makanis papi, oy. Anak, papi, anak. Wala, naunsa makanis papi, guys, oy. Ano kayang nangyari kay papi, guys? Papi anak? Papi ko? Papi bibi ko, ano nangyari sa'yo bibi ko? Papi anak ko? Ano kayang nangyari sa asong ito? Papi! 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 Naunsa makanis papi guys, oy. Papi. 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 Naunsa ka nak? Naunsa ka, oy. Please mama bi. Kuyawan mo ko nimo anak. Please mama. Taga santo. Naunsa day kayo? Naunsa day ka, oy. Ha? Say good afternoon to you viewers. Na guys, natutulog ako guys. Dinidisturbo po ako ni Mama Lisa guys. Kasi si Mama Lisa guys nag-alala sa akin kung bakit nakababa yung aking ulo guys. Say good afternoon iho. Say good afternoon to you viewers na guys. Happy Tuesday. Ayan ako guys. Dinidisturbo ni Mama Lisa guys habang natutulog ako guys. Si Mama Lisa guys dinidisturbo talaga ako guys. Ayan po si Papi guys. Nagdisturbo sa akin. Ayan, say good afternoon iho. Uy, ano to anak? Ano to Papi? Say good afternoon to you viewers anak. Nagipamaak na ko slamok na. Say good afternoon to you viewers. Daghan kayong lamok guys. Uy. Sos, kadakog baba giduka gides Papi guys. Sleep back na na. Sleep back na na. Papi, sleep back na. Ayan po guys, akala ko anong nangyari. Akala ko po guys, anong nangyari ni Papi. Kasi yung kaniyang ulo nakababa. Habang nakahiga po ako dito, yung ulo ni Papi nakababa. So akala ko anong nangyari sa kanya. So natutulog lang pala. Ayan, good afternoon once again. Ayan, today is September 16, 2025. So, ayan, dinidisturbo ko si Papi guys. Akala ko kung anong nangyari sa kanya. Natutulog lang pala. So, ayan, this is Papi's episode and update ngayong tanghali. Bye-bye. Thank you for always watching mga langga ko. Love you all. Yan po. Ito lang po munang update ni Papi guys. Magandang tanghali po sa ating lahat. Yan. Napakadilim po dito sa loob ng tindahan guys.